Assalamualaikum and hi everyone. So for chapter 2, it is about atomic structure. For chapter 2, we have three subtopics which are 2.1, 2.2 and 2.3. But for this part, I would like to teach you about 2.1, which is about Bohr's atomic model. Untuk learning outcomes 2.1, you ada dalam 11 items yang you kena kuasai because these 11 items adalah syllabus yang ada untuk subtopic 2.1. Okay, so nanti you go through sahaja one by one. Okay, you go through saja satu persatu daripada A sampai K. Okay, you baca learning outcomes, apa yang you kena tahu before you nak start tengok video Miss terusnya, and also dah habis tengok video Miss pun kamu tengok balik learning outcomes. Kalau you boleh jawab, maksudnya you dah kuasai subtopic 2.1. Okay, memang nampak macam banyak, tapi tak apa, jangan risau, kita akan go through bersama-sama. Okay, 2.1 is about Bohr's atomic model. Basically, kita namakan atomic model di atas nama saintis Niels Bohr. Okay, Niels Bohr adalah Danish physicist and dia adalah orang yang pertama dapat explain pasal emission spectrum of hydrogen. Okay, di dalam atomic model yang dibuat oleh Bohr, dia ada postulate dia sendiri. Postulate tu apa? Assumption. Okay, so kiranya Bohr dia ada buat assumption untuk atomic model dia, which dia ada 4 assumption. So one of it ialah dia cakap elektron ni dia akan move in circular orbits yang mengelilingi nukleus. And then the second assumption, dia cakap bila elektron tu move di dalam orbit dia sendiri, the electron dia tak akan radiate any energy and dia pun tak akan absorb any energy juga. Assumption Bohr yang ketiga, dia cakap sesebuah elektron in a hydrogen atom dia ada energy dia yang sendiri. It is quantized. Apa maksud quantized? Maksudnya dia ada specific energy. Okay, yang bermaksud kalau let's say elektron tu dia ada only fixed set of allowed orbits. Okay, kalau let's say dia berada di orbit dia sendiri, tak bergerak naik atas turun bawah, ada ke orbit dia sendiri, that is we called as stationary states. Okay, kalau let's say elektron tu dia berada di stationary states, dia pun ada juga energy dia yang tersendiri. Jadi untuk you calculate energy tersebut, you bolehlah gunakan assumption Bohr yang keempat. Okay, bermaksud the energy of an electron tu di dalam level dia yang tersendiri is given by this equation. Okay, this formula En tu maksudnya energy of electron di dalam orbit dia, and ni adalah energy level. Tengoklah energy level dia 1 ke, 2 ke, 3 ke. Okay, equals to minus RH kalikan dengan 1 over n squared. Okay, RH adalah Rydberg constant. Ini akan biasanya dibagi formula ni nanti kalau dalam exam. Formula ni tak bagilah, cuma dia akan bagi the constant. Okay, n adalah principal quantum number, ataupun n ni adalah energy level. Okay, kiranya kalau let's say I letak electron I di energy level n equals to 1. Okay, if let's say I put my electron here and I nak tahu, and this electron dia akan orbit di n equals to 1. Okay, di energy level orbit n equals to 1. So, I nak tahu dia punya energy level dia apa. Jadi, I boleh gunakan this equation. Okay, so I just masukkan sahaja and it will be 1. Sebab kenapa? Sebab elektron I tu berada di orbit yang pertama, di energy level n equals to 1. So, you masukkan n 1. Okay, and also I just substitute saja this n with 1 as well. So untuk tahu E1 adalah energy level of electron yang berada di orbit yang pertama, will be equals to minus RH kalikan dengan 1 over 1 square. Okay, so what will I get is I will get around minus 2.18
times 10 to the power of negative 18 joules. Okay, dah kata pun energy, so that's why the unit must be in joule. Okay, unit energy kena in joule. Macam mana awak nak terangkan energy level di sesebuah atom? Especially in Bohr's atomic model, dia hanya menerangkan energy level di hydrogen atom. So if this is a hydrogen atom and the nucleus of hydrogen atom, okay, the electron will be orbiting around the nucleus, right? So dia ada energy level dia juga bila dia orbiting, the electron tu is orbiting. So ini adalah energy level yang paling rendah, which is energy level n equals to 1. Okay, so bila higher energy level, this is orbit yang higher energy level, n equals to 2, and this is the orbit for the higher energy level, n equals to 3, and so on. So kalau kamu nak terangkan pasal existence of energy level ni, okay, at ordinary condition, the electron will be at ground state, which is at the lowest level. So if let's say I ada electron, and the electron is orbiting dekat the lowest energy level, which is n equals to 1. So that means n equals to 1 will be the ground state. Okay, and then seterusnya, okay, kalau let's say ada energy supply dekat elektron ni, tak tahulah daripada mana energy tu datang, tapi tiba-tiba ada energy supply, makanya elektron tu dia akan absorb the energy, and bila dia absorb the energy, dia akan excited. Okay, macam kamu lah, kamu dapat energy daripada makan, so bila kamu makan, kamu jadi excited. So macam itulah elektron, bila dia excited, makanya dia akan melompat to the higher energy level. Okay, so bila dia excited, dia lompat dekat higher energy level, so the electron is excited. Okay, so bila dia melompat dekat higher energy level, bila dia melompat, contohnya dia lompat dekat energy level yang tinggi daripada 1, which means 2 ke 3 ke, but in this case 2 lah. Okay, so bila dia excited, the electron is unstable. Okay, kenapa dia unstable? Sebab dia tengah excited, makanya dia unstable. Okay, so bila elektron tu dia unstable, makanya dia akan jatuh balik to a lower energy level. Okay, so bila dia jatuh, makanya dia akan release. Okay, so bila let's say elektron tu mula dia berada di atas kan, so bila dia jatuh ke bawah, dia akan releasekan energy dalam bentuk photon. Photon tu adalah light energy. Okay, and energy yang release tu will be equals to the energy difference between the levels. Kiranya energy photon adalah the difference of the energy level between n yang kedua tolakkan dengan n yang pertama. Okay, so kita ada quite few equations yang you kena tahu sepanjang kamu belajar subtopic 2.1. Okay, the first one is this formula. Okay, you boleh guna formula ni kalau let's say you nak kira energy of electron dekat sesuatu energy level. Contohnya, you nak kira this electron bila electron ni berada di kedudukan yang tetap di energy level n equals to 1. Okay, so you boleh guna this equation. Okay, ataupun you nak kira kedudukan elektron bila dia berada di n equals to 2 sahaja, maka you nak tahu energy of electron bila dia berada di higher energy level, which is berada di energy level n equals to 2, maka you boleh guna this specific equation. Okay, and next ialah this equation, nanti kita akan bincangkan kemudian, and these two equations pula ialah photon energy. Kan bila elektron tu dia excited, dia akan
unstable dan dia akan jatuh ke a lower energy level kan. So bila dia jatuh, dia akan riliskan photon energy. So photon energy ni dia punya formula dia adalah these two. Okay, so you boleh relatekan these two kemudian. Okay. Okay, next you kena remember what is ground state, what is excited state and what is energy level. Okay, ground state adalah state yang di mana elektron tu berada di lowest energy. Okay, excited state adalah state di mana elektron tu dia excited from a lower energy level to a higher energy level. Energy level ni apa? Energy bila elektron tu berada di specific orbit atau specific state. Macam mana you nak kira transition of electron energy? Okay, so tadi kita ada discuss apa yang berlaku dekat atomic model of hydrogen atom. So if let's say you ada nucleus and ada orbit yang mengelilingi nukleus tersebut, this orbit adalah dikenali sebagai energy level. So orbit yang pertama adalah the lowest energy level and it will be n equals to 1. The second one n equals to 2, yang the third one n equals to 3. Okay, n ni adalah apa? N adalah energy level. Okay, so if let's say you ada elektron yang berada di lowest energy level, tiba-tiba ada energy supply, makanya dia akan excited kepada n equals to 2. So bila dia excited, dia unstable, dia jatuh balik pada n equals to 1. So kat situ kan ada transition of energy kan. So yang pertama, bila elektron tu berada di energy level yang pertama, tapi dia transition kan dia punya energy pada n equals to 2. Okay, and then bila dia excited, dia jadi unstable, makanya daripada energy level yang kedua dia akan jatuh kepada energy level yang pertama, makanya ada transition of energy moving there. Makanya macam mana kamu nak tahu? So you can find out by this formula step by step. Okay, the first one, kalau you nak kira difference of energy level, makanya it will be the difference of energy yang final minuskan dengan energy yang initial. Okay, energy of electron yang di initial. Okay, so you tahu kalau you nak kira specific energy untuk elektron di spesifik kedudukan, maka you boleh gunakan this equation kan. En you dapat ni daripada mana? You dapat daripada En is equals to minus RH 1 over n squared. Okay, kiranya kalau you nak tahu the specific energy of electron yang berada di kedudukan yang tetap, makanya you boleh guna this equation. Okay, kalau you nak tahu specific amount of energy for the electron yang berada di initial orbit atau initial energy level, makanya you boleh guna this equation. Kalau you nak tahu specific energy untuk electron yang berada di final energy level, makanya you boleh gunakan this formula ataupun this equation. And then mathematically, you just masukkan sahaja the expression. Therefore, to sumkan everything, then you akan dapatlah untuk kira the formula untuk kira transition of electron punya energy. Okay, so untuk kira energy of the transition electron, makanya you boleh gunalah this equation. Tapi ada bezanya ya. Ni equation ni you guna untuk tahu specific energy untuk elektron yang berada di kedudukan yang tetap.
Kalau let's say ada transition, ada perubahan transition kan, 1 ke 2, 2 ke 1, you nak tahu the transition energy punya formula, maka you boleh guna this equation, tapi make sure there is no minus sign di sebelah RH. So itulah beza dia. Yang ni you nak tahu dekat sesuatu tempat sahaja, sesuatu energy level. This equation, bila you dah buat this mathematical expression, makanya dia akan cancel out the minus sign, so therefore it is positive di sebelah Rydberg equation. So you kena ingat dua equation ni adalah equation yang berbeza, okay? And then where RH adalah still macam biasa is a Rydberg constant. This constant it will be given in your exams, okay? And then Ni stands for bila elektron tu berada di initial orbit ataupun initial energy level, okay? Nf pula ialah bila elektron tu berada di kedudukan final orbit atau final energy level. Okay, next formula that you need to know is energy photon emission formula. Apakah tu? Okay, tadi kan kita dah cakap, if let's say you ada hydrogen atomic model where this is the nucleus and then dia ada different energy levels ataupun different orbits. Kiranya energy level dengan orbit ni adalah benda yang sama saja. Okay, so sebagai contoh, if let's say elektron tu berada di energy level n equals to 1. So bila ada energy supplied, maka dia akan excited pada energy level n equals to 2. Okay. Jadi bila elektron tu excited, dia unstable. Bila unstable, dia akan jatuh balik kepada n equals to 1. So bila dia jatuh, makanya dia akan release, dia akan emit, dia akan lepaskan energy. Dia akan release energy dalam yang kita panggil sebagai photon energy. Okay. Alright, so sebagai kesimpulannya, this is the photon energy. Okay, this is photon energy formula. Photon energy formula. Bila kamu nak guna formula ni, kamu gunakan formula ni bila elektron tu jatuh daripada higher energy level to the lower energy level. Because bila elektron tu jatuh, makanya dia akan releasekan this photon energy. Okay, so which is delta E equals to H nu. Okay, di mana H adalah Planck's constant. This constant akan dibagi dalam exam, which is 6.63 times 10 to the power of negative 34 joules second. Frekuensi pula mempunyai unit per second. Okay, so since Planck constant, unit dia adalah joules second. Frekuensi pula unitnya adalah per second. So second akan tolakkan dengan per second. Jadinya terbuktilah memang unit energy yang kamu akan dapat at the end nanti adalah joule. Okay, this formula tak dibagi dalam exam, makanya kamu kena hafal formula ni. Alright, jadi macam mana kalau let's say soalan nak suruh kamu kaitkan this photon energy dengan frekuensi dengan wavelength pula. So in physics, I believe you ada belajar equation C is equals to nu times with lambda kan. So kalau let's say you nak kaitkan photon energy bersama dengan wavelength, makanya you just substitute sahaja. You know that nu is equals to C over lambda. Makanya you substitute sahaja C over lambda di kedudukan nu, because sebelum tu you know that photon energy delta E is equals to H nu, right? So you just substitutekan saja di nu ini. Okay, so you akan dapat this kind of equation. Okay, so you gunakan this equation bila soalan nak suruh kamu cari
wavelength melalui photon energy. And you pula boleh gunakan this equation kalau soalan mau cari frekuensi melalui photon energy. So, for example, ini adalah Bohr's atomic model. Seperti biasa, Bohr memang hanya assume hydrogen atomic model sahaja. So, if this is the nucleus for hydrogen atomic model and it has different energy level, okay, orbit yang pertama adalah energy level n equals to 1, orbit yang kedua adalah energy level n equals to 2, orbit yang ketiga pula adalah energy level n equals to 3, orbit yang keempat adalah energy level n equals to 4. Okay, so for example, if you ada electron di energy level n equals to 1, okay, and if it is excited, bila let's say ada energy supply, and then this electron akan absorb the energy. So daripada ground state, this is the ground state sebab paling rendah kan dia punya energy level tu. So if the electron berada di ground state n equals to 1, and then bila ada energy masuk, makanya electron ni absorb the energy, dia akan excited to a higher energy level. For example, dia excited to n equals to 3. Okay, so dia excited kepada higher energy level n equals to 3. Tapi elektron ni dia unstable lah pula bila dia tengah excited. Okay, so if you nak kira, if you want to calculate dia punya transition energy of this electron, okay, sebab elektron ni dia travel kan daripada n equals to 1, dia travel sampai n equals to 3. So dia ada transition of electron di situ. Maka if you nak tahu the transition energy for the electron, then you can use this equation. Okay, delta E equals to EF minus with EI. Okay, so bila electron is excited from lower to a higher energy level, a specific amount of energy is absorbed. Okay, energy will be absorbed because delta E will be equals to final energy level minus with initial energy. So energy di energy level yang ketiga akan minus dengan energy of electron di energy level yang pertama, and you will get positive. Dia punya difference tu you akan dapat positive. Sebab kenapa? A specific amount of energy is absorbed. Okay, tapi bila dia excited, dia unstable, makanya dia elektron akan jatuh. So dia jatuh daripada energy level ketiga, dia jatuh pada energy level yang pertama. So bila dia jatuh, there will be photon energy yang akan release. So this is photon energy. Okay, so bila dia jatuh, energy photon will be released. So this is the formula untuk photon energy tersebut. Tapi kalau you nak tahu energy transition ni, sebab dia ada transition daripada energy level ketiga jatuh kepada energy level yang pertama, if you want to find the transition energy, you can use this formula. Okay, kiranya energy of electron di final minuskan dengan energy of electron initial. Sebab final satu kan, sebab dia jatuh. Initially dia berada di kedudukan ketiga. Okay, so 1 tolak 3 kan you akan dapat negatif. So bila the energy, the difference of energy yang you kira dapat negatif, that means photon energy is released. Okay, okay, just now kita ada atomic model of hydrogen atom with different energy level. Okay, energy level n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3. Okay, so
mula-mula elektron berada di n equals to 1 kan. Bila ada energy supply, dia akan excited pada n equals to 3. Lepas tu bila dia unstable, dia excited, dia unstable, dia akan jatuh balik pada n equals to 1. Okay, so macam mana you nak describekan apa yang berlaku dekat atomic model of hydrogen atom ni dalam bentuk energy level diagram? You boleh describekan dia dalam bentuk energy level diagram yang macam ni, okay? Which di y-axis you kena letak potential energy, x-axis akan merangkumi few lines that represents what is happening dekat orbit yang mengelilingi nukleus ni, okay? So di n equals to 1, ada n equals to 2, n equals to 3, 4 and so on sampailah infinity, okay? Yang paling rendah sekali inilah dikenali sebagai ground state, okay? Ataupun dia mewakili the lowest energy level, okay? And then yang paling atas sekali ialah the highest energy level, okay? If you look at this energy level diagram, kalau you comparekan dengan atomic model of hydrogen atom yang kita dah tengok sebentar tadi, mula-mula elektron tu berada di energy level n equals to 1 kan. So bila dia translate dalam bentuk energy level macam ni, so mula-mula elektron tu dia berada di n equals to 1. Lepas tu dia excited pada energy level n equals to 3. Lepas tu bila dia excited, dia akan jatuh balik. Bila dia jatuh, dia akan release energy dalam bentuk photon energy. Okay, so dia akan jatuh balik pada lower energy level, which is n equals to 1. So bila electron tu is excited, the energy will be absorbed. Okay, bila let's say dia turun bawah, energy will be released. Okay. Okay, untuk example yang pertama, calculate the energy of an electron in the second energy level of a hydrogen atom. Kalau kamu tengok soalan ni, dia suruh kamu cari energy bila elektron tu berada pada second energy level. Okay, so kalau you tengok kat soalan ni, dia tiada langsung transition of energy level untuk elektron. Makanya you boleh gunakan this equation, okay? Hafal equation ni, tak bagi dalam exam ni. Okay, En equals to minus RH kalikan dengan 1 over n squared. So, bila you nak guna equation ni, bila you nak cari energy of an electron specific, kalau dia berada di satu tempat saja, dia tak bergerak-gerak, okay? And then you know that RH adalah Rydberg constant, which is 2.18 times 10 to the power of negative 18 joules. And you masukkan nilai n, you know that n is equals to 2. Because dalam soalan dia cakap elektron tu berada di second energy level. So you just masukkan saja n equals to 2, E2 is equals to minus 2.18 times 10 to the power of negative 18 joules. Kalikan dengan 1 over n squared. N kita kan dah tahu n equals to 2. So masukkan saja. And you will get the answer in negative. Don't worry. Tak apa. Okay. Memang letak saja this negative sign. Next. Example 2, calculate the energy of an electron in the energy level n equals to 6 of a hydrogen atom. Dalam example 2, dia macam lebih kurang je dengan example yang pertama. Sebab elektron tu tak bergerak-gerak. So, bila elektron tu tak bergerak, dia berada di specific energy level, you bolehlah gunakan this equation. Masukkan sahaja n yang you ada di sini. Masukkan saja nombor 6. And you will get this as your answer. Untuk example 3, dia suruh kamu calculate the energy change. Okay, energy change adalah delta E. Okay, that occurs when an electron falls from N5 to N equals to 3. So, if you tak nampak, you bolehlah lukis N equals to 5, N equals to 3. So, the electron jatuh daripada N equals to 5, jatuh pada N equals to 3. That means
the initial energy level for the electron is when dia berada di n equals to 5. This will be the initial, and equals to 3 will be the final energy level for the electron. Okay, so untuk kira energy change bila ada transition of electron, makanya you boleh guna this equation, okay, which delta E equals to Rydberg constant times with 1 over energy level initial squared minus 1 over final energy level squared, okay, where RH is Rydberg constant. And also we have decided the initial energy level is 5, so nanti you masukkan saja nombor 5 di sini. Final energy level is 3, so you masukkan saja angka 3 di sini, and you kira, and you akan dapat jawapan dia 1.55 times 10 to the power of negative 19 joules. Okay, unit, jangan lupa unit energy mestilah in joules. Part B, calculate the frequency and wavelength of the radiation emitted. Bila elektron tu jatuh daripada energy level 5 kepada 3, akan ada emission of energy kan, which we can use photon energy formula. Delta E equals to H nu. Okay, delta E tadi kita dah kira dekat part A. Alright, H adalah Planck constant. Planck constant ni akan dibagi dalam constant variables in your exams. Nu adalah frequency. Okay, and you kena ingat Planck constant unit adalah JS. Frequency unit dia adalah per second. Okay, now it's time for you untuk masukkan sahaja apa yang you dah tahu tadi. 1.55 ni you dapat daripada delta E. Okay, 6.63 times 10 to the power of negative 34 joules second. This one adalah Planck constant. And nu adalah, this is adalah frequency. This is what we want. Okay, frequency. Okay, since you want to find the frequency, you just make frequency ni as a subject for the mathematical equation. So you will get frequency equals to 2.34 times 10 to the power of 14 per second. Okay, macam mana you dapat unit per second? Because unit Planck constant adalah joule second. Unit untuk energy delta E adalah joule. So joules cancel out with joule. S bawa naik atas. So that's why unit frequency adalah per second. Penting tahu tu. Jangan silap unit. Okay, dah tahu frequency, nak tahu wavelength. So you tahu wavelength is equals to C over lambda. Okay, so this is wavelength. Wavelength usually in meter. Okay, wavelength in meter. Tapi diorang kadang-kadang selalu minta in nanometer. Kalau you nak soalan minta in nanometer, jadinya you kenalah extra effort. Nanometer kan 1 times 10 to the power of negative 9 kan. So you kena effort sikit lah kalau nak tukarkan dia kepada nanometer. Sebab bila you gunakan this equation, you akan dapat jawapan dia. Actually this lambda you will get it in meter, bukan nanometer. Kalau nak nanometer, then you kena convert kepada nanometer. So C adalah speed of light, which is 3.00 times 10 to the power of 8 ms negative 1. Frekuensi yang kita cari tadi ialah 2.34 times 10 to the power of 14 per second. Okay, per second tolakkan dengan unit per second, dan yang tinggal adalah meter. Tapi jawapan nak in nanometer, so you kena convertkan meter kepada nanometer. So therefore you will get this as your answer.